कैसे हैं आप लोग? Good evening, everyone. Today I will sing a song with my mother. I am Pratishuti Setia. आज हम लोग भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी का एक गाना गाने वाले हैं. अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ कीजिएगा. साउंड দিব, ফুল সাউন্ড দিব, আৰু দিও, সাউন্ড বঢ়াই দিও, মোবাইলত সাউন্ড দিব, মোবাইলত সাউন্ডটো দিব, এইটো নহয়. তাত আছে মোবাইল. धन्यवाद. Beautiful harmony. Let's hear it loud for them. অকমান নাচি দিলে ভাল পাম টিচাৰ সকলেও. ঠাণ্ডা লাগি আছে, গৰম উঠিব. Seven koi lagile, bukute chui, sake to
যাতে হুই Thank you so much. A big round of applause, everyone.